प्यारे दोस्तों, इंसान के इरादे अगर मजबूत हों, अल्लाह की ज़ात पर उसको पक्का यकीन हो, उसे कोई हरा नहीं सकता, चाहे सामने वाला जितना भी ताकतवर और खतरनाक क्यों ना हो। आज सुनाने जा रहा हूँ आपको एक हैरान कुन और सबक आमोज किस्सा। अल्लाह के वो नेक बंदे जो फकीर कहलाते हैं, उनका एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने चीते से जंग की और वो चीता आपके गुलामों में से एक गुलाम बन गया। एक अल्लाह वाले की शान क्या होती है आप इस वीडियो में जरूर देखेंगे। आपका मुरीद बन गया, वो चीता आपका मुरीद बन गया। नमाज की हालत में जब चीता आ गया तो आपने क्या किया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, तो आप इस वीडियो को अभी लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने मुसलमान सुभान अल्लाह लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, हरात में काफिरों का एक गांव था जहां पर तमाम लोग गैर मुस्लिम थे, अल्लाह के वहादानियत को पहचानते नहीं थे। और अल्लाह जब किसी पर अपनी करम नवाजी करने वाला होता है तो वहाँ पर अपने नेक बंदों को भेज देता है। यही हुआ जब एक फकीर बाबा का गुजर इस गांव से हुआ तो फकीर बाबा उस गांव में दाखिल हो गए। वो लोग बहुत घमंडी और लालची थे। जब बूढ़े फकीर बाबा को उन्होंने देखा तो मजाक उड़ाने लगे, जहाँ तक कि उनके बच्चे फकीर बाबा का मजाक उड़ाने लगे। बूढ़े बाबा ने बर्दाश्त किया, क्योंकि उनको उन लोगों पर बड़ा रहम आ रहा था कि ये किस जाहिलियत के अंधेरे में डूबे हुए हैं। बूढ़े बाबा ने उनके गांव में एक जगह पर डेरा जमा लिया। लोगों को ये बात नागवारा गुजरी कि ए बाबा, तुम एक अनजान इंसान हो, तुम यहाँ से गुजर रहे थे, तो क्या अब हमारे गांव में रहने लगोगे? आपने कुछ नहीं कहा और खामोशी से उस जगह पर रहने लगे। वो लोग आपका ख्याल तक नहीं रखते थे। रूखी सूखी आप खाते थे, लेकिन दिन रात अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहते थे। इस गांव के लोग इसी बुत की पूजा किया करते थे, उसको अपना सब कुछ मानते थे, उसे खुदा कहते थे, उसकी इबादत करते थे। दिन रात उसके सामने सजदे में सर रखकर उसके सामने झुके रहते थे और उसी पत्थर के बुत से मदद मांगते थे। फकीर बाबा को जब वो लोग इबादत करते हुए देखते थे, इतने तवील सजदों में देखते थे, तो हैरान होते और पूछते थे कि तुम किसकी इबादत कर रहे हो, तुम किसके आगे अपना सर झुका रहे हो, तुम्हारे सामने तो कोई नहीं है, तुम किससे मदद मांग रहे हो? तो फकीर बाबा उनसे कहते थे कि मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ जो इस तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने मुझे बनाया है और तुम लोगों को भी बनाया है। तुम लोग जिसको पूजा कर रहे हो, जिसके आगे सर झुका रहे हो, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये अपने सामने रखा हुआ खाना खुद नहीं खा सकता, तो ये तुम्हारी मदद क्या करेगा? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो कुछ भी जमा कर रहे हो अपने साथ नहीं लेकर जाओगे। ये लालच और गुरूर छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। आओ मेरे प्यारे लोगों, तुम भी उसी रास्ते पर चलो। मगर वो घमंडी और लालची लोग उनकी बात नहीं मानते थे और कहते थे अपने काम से काम रखो और हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करो। और वो लोग उल्टा फकीर बाबा को ही समझाने लगे। उनकी नाफरमानी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक को ये बात बहुत बुरी लग गई। एक मर्तबा ये हुआ कि उसी गांव में एक खतरनाक खूंखार चीता आ गया जो बच्चों को उठाकर ले जाता था। इस वक्त ये बुजुर्ग बाबा अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर तवील सजदे की हालत में थे। तो गांव में एक शोर उठा, किसी औरत के बच्चे को एक चीता उठाकर अपने दांतों में दबोच कर ले गया था। वो इतना खतरनाक और खूंखार था कि हर कोई उससे डर रहा था। और वो औरत जिसका बच्चा चीता उठा कर ले गया था, तो वो औरत सदमे से बेहाल थी। वो कह रही थी कि कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो आकर मेरी मदद करो। जब फकीर बाबा ने उन लोगों की दर्द भरी आवाज सुनी तो उन लोगों के पास चले गए और कहा कि क्या मांजरा है, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे को चीता उठा कर ले गया है।
ہم کیا کریں، ہم بہت پریشان ہیں اور اس سے کوئی لڑ بھی نہیں سکتا، وہ کسی کو بھی مار ڈالتا ہے، جہاں پر پورے گاؤں میں کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جو اس سے لڑے۔ تو فقیر بابا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارے بچے کو بچا کر لاتا ہوں۔ تو وہ گاؤں والے فقیر بابا کو دیکھنے لگے اور ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ اس عمر میں ایسی حالت میں جائیں گے، وہ بھی خونخوار چیتے سے لڑنے؟ تو وہ بابا کہنے لگے کہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہی رب ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا رب ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ اس بچے کی ماں کہنے لگی کہ اگر فقیر بابا آپ میرے بچے کو اس چیتے سے بچا کر لے آتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی۔ تو فقیر بابا کہنے لگے ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا وقت دو۔ آپ چلتے ہوئے اس جگہ گئے جہاں پر چیتا گیا تھا۔ وہ چیتا بچے کو اٹھا کر ایک گفا میں پہنچ گیا تھا۔ اب تک اس چیتے نے اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ جب آپ غار کے قریب پہنچے تو آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے کہ اے رب، تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے اپنے بندوں سے کروا سکتا ہے۔ اس وقت اس خونخوار چیتے کے دل میں تو ہیبت ڈال دے اور ہماری محبت ڈال دے۔ یہی ہوا، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ وہ چیتا اس بچے کو چھوڑ کر آپ کی طرف جیسے ہی حملہ کیا، یعنی وہ جیسے جھپٹا تو ایسی نگاہیں کرم ہوئی ان فقیر بابا کی اس چیتے پر، تو پھر وہ حملہ کیا کرتا، وہ تو آپ کے قدموں میں لپٹ گیا اور ایسا لپٹا آپ کے قدموں میں، پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا اب اس جنگل میں گئے ہیں جہاں سے وہ واپس نہیں آئیں گے، اور اس عورت کا رو رو کر برا حال تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ فقیر بابا آ رہے ہیں، بچہ بھی صحیح سلامت ہے، وہ فقیر بابا بھی صحیح سلامت ہیں، اور وہ چیتا بھی عاجزی کے ساتھ، غلامی کے ساتھ مرید بن کر آپ کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ چیتا آپ کا مرید بن کر رہ گیا اور پھر آپ کی خدمت گزاری میں لگ گیا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ لوگوں نے جب یہ سب دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ بابا، اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور صرف ایک انسان یہاں سے مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورا گاؤں اسلام قبول کرے گا، اور اس طرح پورا گاؤں مسلمان ہوا۔ دوستو، فقیر اسے نہیں کہتے جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، میں ملتا ہوں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔